melibatkan pembelajaran emosional. Today we are going to continue our lessons and let's begin our reading today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. How are you everyone? Good? Okay. Dimas, halo Dimas. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pelajaran bahasa Inggris dan ini adalah meeting kita yang kedua ya. So this is our second meeting. In the last meeting we have already talked about activity 1 until activity 5, right? That is the opening or the beginning of our procedure activity ya. Jadi hari ini kita itu sesi yang kedua dan masih materi kita untuk KD yang sekarang ini adalah tentang prosedur teks gitu ya. Prosedur baik itu dia praktek maupun listening maupun reading maupun writing ya. Okay. In the last meeting we talk about the first is shopping list, right? Ya nggak? Kemarin kita ngomongin tentang shopping list, ya. Apa itu shopping list? Kita lewati ya, yaitu ada shopping list tentang daftar belanja ya, kita listening tentang itu. Kemudian activity 2 itu adalah the ingredients of how to make 2 breakfast. The first one is pancake and the second one is scrambled egg. Okay. Have you ever made pancake, everyone? Have you ever made a pancake before? No. Ya, kalau siswa laki-laki mungkin jarang ya. Kalau perempuan itu biasanya banyak yang pernah buat. Share screen lagi masuk nggak? And answer. The title-nya tadi apa? Still remember? Wear. How to wear the. Yeah. I believe that all of you, maybe outside, maybe inside of the room, use the mask like this, ya. Face mask. Apa itu? Masker. Nah, in bahasa Indonesia, if I do not show you the picture first of how to wear a mask, anyone can tell me how? Yang pertama apa? Kalau bahasa Indonesia dulu deh. Yang pertama apa? Sediakan dulu. Okay. Now let's see in your classroom. I have already shared the material for this activity. Yeah. No, this one. Semester 5. Kok nggak di sini? Nah ini ya. Semester 5, we talk about activity 6 and activity 8 ya. 6, 7, 8. How to do something like this. I have already shared you. How to wear a mask. At least there are 4 stages here. How to wear the mask ya. What we need to know about this is the first, you know the vocabularies related to this procedure, and then you can perform. Yeah, you can re-explain so that you understand how to use that for yourself, and then how to tell the others so that they know how to use that too. Ini tujuan kita, kalian tahu cara memakai masker dalam bahasa Inggris,
kemudian kalian tahu kosakata yang berkaitan dengan itu, dan kalian akhirnya tahu cara menyampaikan kembali ke orang lain gitu ya. Jadi nanti tugasnya adalah menyampaikan kembali. Kalian mempresentasikan kembali cara memakainya. Oke, sehingga ribuan orang tahu dari versi kamu gitu ya. Nah, this one. Look at the pictures below. Lihat gambar-gambar ini. Ada 4 gambar. Ya, there are 4 pictures here. Uh, can anyone help me to read this step? Ada yang bisa bantu baca? Or I ask you. Ada yang silakan dibacakan. Or I Where ask Maybe. you. it with the color pakai uto colored side facing out / white side facing in. Ensure Oh, it covers the nose and mouth fully. Tie loop Z-strap around your head or over the ears. Use okay. 2 finger to press the concealed metal wire down to fit the shape of the nose. Tahbi. That my accent, don't judge. That my Very dialect, good, don't judge. Kaisar Moreno. Ya. Okay. The first we read with the colored side facing out, white side facing in. Number two, ensure it covers the nose and the mouth fully. And number three, tie a loop, the strap around your head or over the ear. And number four, use fingers to press the concealed metal wire down to fit the shape of the nose. Anyone want to translate or in bahasa Indonesia? Zaidan, can you? Ya, Bi. Okay, Zaidan, can you help us to translate what is this step talking about? Number one, Apa, Bi? in bahasa Indonesia. Number one. Yang pertama, Okay. apa ya, Pak? Ngomongnya. Uh, Ayo, apa kira-kira? Wear it with the color side facing out and white facing in. Apa kira-kira? Yang apa? Pakai. Pakai as tuh yang bagian bawahnya tarik sampai menutupi bagian apa? Apa namanya? Apa ya? Dagu. Apa sih namanya? Ini Bi.
Bentar ya, apinya lagi connect. Bentar ya, apinya lagi connect. PW-nya itu apa? Arena C 104 pagar. Oke, kita lanjutkan. Siapa tadi? Rizky Ramadan ya. Nomor 2 itu adalah pastikan ya. Yang kedua, pertama itu, Bi. pastikan dia menutupi secara keseluruhan. Yang ketiga, Pradika. Halo Pradika. Mic-nya mati. Oke, number 3. Pradika. Ya, Bi. Tai. Tai. Kira-kira apa? Iket wan sih, Bi. Iket ya. Ya, boleh. Ikat, strap. Iket. Around the head tuh mengelilingi kepala, Pak. Iya, apanya? The strap. The strap itu adalah talinya. Talinya ya. Ya, jadi ikatkan talinya mengelilingi kepala atau Di bawah kuping. di bawah atau di atas? Oh, atas. Atas ya. Oke, jadi yang ketiga. Yang keempat, Abiantoni. Mic. Oh, ini. Story. Okay. And then I want Bima Sakti. What is Ya, the Bi. information from number 4? Yes, bahasa. In Indonesia. Pakai 2 jari untuk mempres atau menekan yang metal masker itu sehingga membentuk V-shape atau apa yang itu, Bi? Hidung. Ya, yang ininya itu. Oke. Jadi yang keempat, use two finger. Gunakan dua jari katanya. To press the concealed metal wire. Wire, kata kuncinya adalah wire. What is wire? Kabel atau kawat. Ya, jadi menekan kawat metal yang tersembunyi supaya pas dengan bentuk hidung, ya kan? Oke, nah, this is the vocabulary that it is related to this our step how to wear a mask. Lihat sini ya, perhatikan. The first word concealed metal wire atau kawat tersembunyi. Mana wire-nya? Mana kawatnya? Yaitu wire. Hafal ya. Kalau kalian mendengar kata wireless, artinya tanpa kabel ya, tanpa kawat. And then ensure, pastikan. Ensure. Facing out, menghadap keluar. Lawannya adalah facing in, menghadap ke dalam. Fully, artinya secara utuh, ya, ada semuanya. Loop, artinya simpulkan atau kaitkan. Tie, ikatkan. Strap, itu adalah tali, ya. Nah, paham kira-kira? Understand? Paham. Okay, now let's see the question. Lihat pertanyaan. What is the title of the poster? Jadi ini adalah spanduk poster ya. Ini diambil dari sumbernya adalah Kementerian Kesehatan. Jadi ini penting ya. Jadi tidak asal menggunakan masker. Dan kalau maskernya kebesaran, biasanya katanya apa? Diikatkan di pangkalnya, bukan di telinga ya, di pangkal dekat mulut sini. So the poster is about what?
The past Masker, tense. Sam. How to wear masker. Very good. Yes. The text is how to wear a mask. Nah, kalau kita ngomongnya masker ya, padahal mask aja sebenarnya mask. Mask itu topeng atau masker ya. And then, how many stages are stated? 4. Stages. Ya, the answer Four is stages. 4. Ya, stages. Stages itu langkah-langkah. Bisa dibilang juga kayak tangga ya, stage tangga atau langkah-langkah, step. Number 3, are there any subjects, people, or doers mentioned in each action? Oke, siapa ini? Harkari. Nabi. Nabi. Jawabannya yes or no. Are there any subject mentioned in each action? Are there any people? Ada nama orang nggak disebutkan di situ? Enggak kayaknya, Bi. Okay, No. so your answer is No. no. Okay, no, there is no. Ya, there is no subject. Ya, there is no person here. Kenapa? Karena ini apa? Why there is no name of someone here? Because it is a suggestion. Ya, it is a poster. It is not a story. Jadi ini bukan cerita, tapi dia adalah perintah. Kalau perintah dia tidak ada ya, atau anjuran, tidak ada orang yang dituju secara langsung, tapi adalah you, kamu. Gitu. Number 4, mention the first word from each action. Okay. Mention the first word. I want Muhammad Al-Fajri. Ayo, Fajri. Do you understand the question? Okay. Do you understand the question? Mention the first word for each step, each stage. Apa, Bi? Nih, pertanyaan nomor 4. Lihat. Apa kira-kira yang diminta? Sebutkan kata pertama dari setiap langkah. Okay. Now let's see. The Where? first is where. And then number 2. Ensure. Number 3. Tie or loop. And then the last one. Use. Okay. Why do you think that the first word is verb? Jadi, Why do you think the first word? yeah, why the first word is verb, not the name of someone? Karena because it apa ya? Okay. Gimana cara jelasnya? Because Because the word is describe the action. Yeah, the word describe the action, what to do, ya. What to do, not who doing that. Gitu ya, boleh, betul. Yeah. Jadi menjelaskan action, apa yang akan dilakukan, apa yang harus dilakukan, bukan siapa yang melakukan. Okay. That's number 4. Number 5. Your opinion, Fatan Radanta. Halo Fatan. Dewi. Halo Fatan. Ya, Fatan. Apa kabar Fatan? Baik, Bi. Baik. Oke, coba bacakan soal nomor 5. Terus jawabanmu kira-kira apa? Can we perform the third action before the first action? Oke, apa artinya? Artinya, Bisakah gitu ya kita perform
Perform itu menampilkan ya atau melakukan tindakan yang ketiga sebelum yang pertama. Bisa nggak? Nggak bisa. Jawabannya berarti Nggak bisa. no, no, No. no we can't ya. Nggak bisa. Why? Why we can't? No, I Kenapa kira-kira nggak bisa? Step pertama itu kita pastikan memakai maskernya yang warna biru di luar, warna putih di dalam, ya kan? Step yang ketiga, kaitkan talinya ke telinga atau keliling kepala kalau untuk perempuan. Nah, bisa nggak dibalik? Nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena mereka sudah urutan. Masa iya kita pasang dulu, baru kita pilih warnanya ya antara biru dan putih. Tidak bisa ya? Oke, kelihatan betul. So we cannot, ya, no we can't. Okay, so this is easy, yeah. How to wear a mask? If we just read how to perform that to explain to other people, we use these pictures and then explain again, ya kan? Nah, sekarang lihat yang kedua. Ini adalah activity 7. Cara apa ini? Cuci tangan. Oke, good. Cara mencuci tangan. Cara mencuci tangan. Yang pertama itu gambar apa? Membasuh tangan. Membasuh tangan. Lihat gambarnya. Wet Yang your hand pertama, with water. membasah Basahkan dulu tangan ya. dengan air. Ya. Abinya DC. Let's wait 30 minutes. We lost connection ya. We lost connection from the Iya, Bi. Arehan. So let's continue. So yeah, the first picture is how to use the mask, how to wear the mask, and then the second picture is how to wash our hand. Bagaimana cara mencuci tangan ya. This procedure have already spread around our place. For example, where kita sering melihat step-step ini di mana saja? In a Poster. hospital, yes. In a clinic, at our school, and then in public places such as in the airport, ya. Nah, jadi itu step-stepnya. Ada tadi Abi share screen lagi ya. Mudah-mudahan tidak ini sinyalnya. Nah, ada 9 step di sini. Yang pertama adalah wet your hands with water. Wet your hand with water. Basahkan tanganmu dengan air. Yang kedua, cover your hands in soap. Sabunin tangan, Bi. Ya, baluri tanganmu dengan sabun. Oke. Yang ketiga apa? Put the palms of your hands together. Nah, tangkupkan tanganmu, gitu kan ya. Step number 4, rub the back of your hands. Diapakan? Digosok, ya kan? Gosok. Kemudian rub the tips of your finger. Sama juga, Bersihkan digosok kuku. kukunya. And then interlace your fingers. Nah, caranya gini. Bersihkan sela-sela jari. What we do to our two hands. Membersihkan sela-sela jari.
Ya, menyatukan dulu, mengaitkan jari Oh iya. kanan dengan jari kiri, kemudian menggosoknya ya di antara Iya. jari itu. And then rinse your hands with water if it is done. Ya. Dibilas dengan Air untuk menghilangkan air. sabun. Iya, and then wash your hand for around 20 seconds. Udah dibilas, dibersihkan dengan air sekitar 20 detik. And the last step, dry your hands. Keringkan tangan. Keringkan tangannya. Oke, ada 9 langkah di sini. Nah, ini kosakata yang perlu kalian hafalkan. Hafalin ya. Cover. Yang pertama cover. Cover itu bisa sampul, bisa ini tutupi, ya baluti. Kalau di game cover itu apa? Ayo, yang gamer. Lindungi. Lindungi. Cover me, cover me. Cover me. Kemudian yang kedua interlace. Interlace itu tautkan. Jadi antara jari kanan dan jari kiri interlace. Ya, tautkan. Hafalin ya. Palm, palm of the hand itu adalah telapak tangan. Kalau back, punggung tangan. Rinse itu bilas. Rub, gosok. Thoroughly secara benar, secara utuh. Tips your finger. Ini bacanya apa? Tips of your finger. Ya, Finger. finger ya. It is finger, not finger. Because some of the people say like this. It is not correct ya. It is not finger. It is finger. And then wet, basahi. Kalau dia kata kerja ya, basahi, basahkan. Sekarang kita lihat lagi pertanyaan yang sama dengan yang gambar tadi, poster pertama. What is the title of the poster? The title is How to Wash Our Hand. Wash Number your 2, hand. how many stages? 9. 9 stages. Are there any subject? Are there any people? Yes, No. there's people. No, Ya. no. Karena diawali dengan seperti kata Pak Jiri tadi, diawali dengan kata kerja, karena dia adalah action atau tindakan ya, yang harus dilakukan. Yang keempat, mention the first word for each action. Lihat, mention the first word. The first, wet. Wet. The second, cover. Put. Loop. Rub. Interlace. And then rinse. Wash. Dry. Dry. Oke. Jadi kata pertama adalah basahkan, tutupi, kemudian put letakkan, rub gosok, interlace kaitkan, rinse bilas, wash cuci, dan terakhir dry adalah keringkan. Can we do the third action before the first? Nih, gambar ketiga dulu baru pertama, boleh nggak? Enggak. Nggak bisa ya, harus ada bahasa dulu. Tapi kalau ini bisa nggak? 2 ke 1, 1 ke 2. Bisa. Sabun dulu baru air. Bisa. Ya, biasanya kayak gitu ya, kita ke minimarket ambil sabunnya dulu baru air, atau sebaliknya nggak apa-apa. Tapi kalau idealnya, ini idealnya ya, nggak masalah, yang penting bersih. Tapi kalau 3 ke 1 tidak bisa. Oke. Yang ini, yang 8 ini adalah writing. Silakan kalian nanti tulis sendiri ini ya. Boleh di PDF-nya, boleh juga kalian tulis di buku tulis terus dipoto. Tugas kalian sekarang adalah perform. Nah, tugas kalian perform, make a short video, maybe 2 minutes, ya, explaining how to wear a mask In English. Or you can choose this one too. If you are challenging, you may
do the second poster, how to wash your hand. Jadi tugas kalian sekarang adalah membuat video singkat, kamu selfie, hidupkan kamera, kamu jelaskan kembali cara menggunakan masker atau cara mencuci tangan ya. Yang mana aja boleh ya, Bi? Lihat ke kamera ya, jangan lihat ke catatan. Lihat ke kamera atau kan lihat ke catatan dulu baru ke kamera gitu. Ya. Yang mana aja boleh ya, Bi? Iya, pilih salah satu. Boleh kalau mau mudah, lebih mudah kan ya, yang masker atau yang lebih susah dikit yang tulis tangan, cuci tangan. Tulis tangan. Oke, Bi. Ya. Buat di video, kemudian kumpulkannya di Classroom. Nanti Abi buatkan roomnya untuk kumpul videonya ya. Yang ke-8 itu kalian menulis. Any question? Insya Allah no. Insyaallah no. Masa yang ngomong cuma Ferdinand? Bima Sakti, do you understand? Yes. Yes. Alfi? Alfi? Ya, Bi. Understand? Tidak, nggak ada. Paham nggak? Insya Allah. Kalau Aldika, Aldika Rahman. Halo Aldika. Mana saudaranya Payas? Sorry Aldika ini. Moreno, What? understand? About what? About what to do. Apa? Tenang, Bi. About what you have to do, what you have to perform. Oh, is that a tugas? Yes. So your tugas making a video of your face, yeah. And then you make a tutorial. Nah, Tutorial make wearing a mask. Yeah, wearing a mask or washing your hand. You may choose mask or hands. And then Which submit is easier? Which one is easier? I don't know. It depends on you. Okay. Ya, the limit is a week. Jadi deadline tugas minggu lalu itu hari ini. Deadline tugas hari ini minggu depan. Jadi 7 hari ya. Abi cek minggu lalu itu sudah beberapa banyak yang sudah mengumpulkan, tapi beberapa ada yang belum nih. Yang belum silakan dicek lagi Google Classroom-nya ya. Yang tugas yang 45. Itu 13 sudah mengumpulkan, 7 belum. Nggak tahu ada yang sudah keluar atau belum. Nah ini ya 7 belum nih. Ada Aldika, ada Alfikra, ada Mahesa, Alfi, Ferdinand. Ya, Bi. Ferdinand. Ya, Bi. Belum dikumpul, Bi. Lupa dikumpul, Bi. Oh, silakan dikumpul kalau sudah. Albi, the geng motor. Mana Albi? Albi masuk nggak? Nggak ada ya. Oke, sekarang now what you have to do is download the materials ya in the classroom in folder materi, and then do the video ya. You may try first, and then if you feel you are ready, you can record that. The sooner, the better. Oke, kalian latihan dulu, baca dulu, ya, baca dengan intonasi yang terbaik yang kamu bisa. Kemudian kamu record dan kamu kasih subtitle kalau bisa. Ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Pokoknya sebisa kamu. Oke? Kayak video-video TikTok itu yang ada tulisan di bawahnya gitu ya. Semenit aja cukup, 2 menit cukup. Atau cari contekan lain di video di YouTube juga boleh. Any other question? No? Okay. If you don't have any more question, maybe it is the end of our
discussion and you come back to classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet kalau live ya. Demikian aksi nyata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.